Salam alaikum. Dans la vidéo, on va voir du deuxième modèle toujours concernant le premier contrôle du premier semestre SVT du troisième année collège. قبل ما تشوف تصحيح حاول تجاوب على كل تمارين هذا الفرد ونبداو بلا restitution des connaissances. Le premier exercice, relier chaque élément de l'ensemble 1 à l'élément qui lui correspond dans l'ensemble 2. غادي نربطو بسهم ما بين كل كلمة موجودة في هذه المجموعة الأولى بتعريفها الموجود في هذه المجموعة الثانية. عندنا l'OIOD, c'est le réactif qui détecte la présence de l'amidon. Le goitre, c'est une maladie due au manque d'iode. Amylase salivaire, c'est une substance qui transforme l'amidon en maltose au niveau de la bouche. Et enfin, la carence alimentaire est une maladie nutritionnelle liée au manque d'un ou plusieurs aliments. وها هما les 4 flèches. إلا كانوا عندك صحاح ها هما عندك 4 points. Deuxième exercice, compléter le tableau suivant. Faites le tableau عندنا 3 colonnes. Pour la première colonne, on a le nom de l'aliment simple. La deuxième colonne, on a l'indicateur ou le réactif الخاص بchaque aliment simple. Et la dernière colonne, on a les résultats. يعني هنا غنكتبوا النتيجة اللي كنحصلوا عليها بعد ما كنضيفوا l'indicateur sur l'aliment. في chaque ligne, on a يا إما l'aliment simple ou l'indicateur ou le résultat. وحنا نعمروا les cases vides. نبداو نجاوبوا. Pour mettre en évidence la présence des protides, تنستعملوا l'indicateur الخاص بها اللي هو l'acide nitrique. إلا كان l'aliment فيه les protides, il va donner une coloration jaune. Deuxième ligne, on a le nom de l'indicateur, l'OIOD. Elle sert à mettre en évidence la présence d'amidon. Ou là, لاحظنا que sa couleur devient bleu-violette, تنستنتجوا أن l'aliment فيه l'amidon. دابا عندنا le résultat. فوقاش كنحصلوا على un précipité blanc qui noircit à la lumière. إلا كان l'aliment فيه les sels de chlorure ou l'indicateur الخاص بلي chlorure هو nitrate d'argent. La liqueur de Fehling, c'est le réactif qui met en évidence la présence des sucres réducteurs. Si on obtient un précipité rouge brique, cela traduit la présence de sucres réducteurs. وها هي عندك 4 points de plus إلا كانوا tous les réponses correctes. Tout d'abord, la deuxième partie de ce contrôle, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique sur 12 points. Premier exercice, le premier tableau représente la comparaison de la composition de 3 aliments consommés par un adolescent pendant le déjeuner. عندنا معطيات التمرين مراهق تناول وجبة غداء وهذا الجدول تيوضح لنا الأغذية اللي تناولها. عندنا 400 grammes de poulet, 300 grammes de carottes et 100 grammes de biscuits. وتيبين لنا هذا الجدول حتى كميه ديال لي بروتيد لي غلوسيد اي لي ليبيد الموجوده في هذه الاغذيه. وها هما لي كيسيون. من الاحسن توقف هذا الفيديو وتجاوب على هاد لي كيسيون قبل ما تشوف لي ريبونس. نبداو بلا بروميير كيسيون. d'après le tableau complétez la phrase suivante. كما كتشوفوا عندنا هنا واحد الفراغ موراها عندنا et l'aliment bâtisseur riche en. تنعرفوا أن l'aliment bâtisseur est riche en protides. D'après le tableau, quel est l'aliment riche en protides? C'est le poulet qui m'a كتشوفوا هو عنده la plus grande quantité de protides. Donc je peux écrire et le poulet est l'aliment bâtisseur riche en protides. Deuxième question, petit a. Calculez en grammes la quantité de protides, lipides et glucides consommés par cet adolescent. Donc في هاد la deuxième question غادي نحددوا شحال كميه ديال لي بروتيد لي غلوسيد لي ليبيد ونعمروها في هاد لو طابلو. في هاد لو بروميير طابلو عندنا كميه البروتيدات في كل غذاء تناولو هاد لادوليسون. اذا عندنا 400 غرام دو بولي تيوفر لنا واحد 84 غرام دو بروتيد. 300 غرام دو كاروت فيها 3 غرام دو بروتيد et 100 غرام دو بسكوي renferme 14 غرام دو بروتيد. Donc la quantité de protides consommées هي la somme ديال كاع هاد لي بروتيد. يعني 84 grammes plus 3 grammes plus 14 grammes d'un كنلقاو 101 grammes.
وهذه هي كمية لي بروتيد كونسومي بار سيت ادوليسون. بنفس الطريقة تنحسبو عاوتاني مجموع ديال لي غلوسيد كنلقاو 35 غرام ومجموع ديال لي ليبيد وكنلقاو 92,9 غرام. بالنسبة لا بروميير كيسيون كيما كتشوفوا لو بوين عندك 1 بوين، دوزيام كيسيون 1 بوين اي دمي. Petit b, calculer l'apport énergétique de ces aliments sachant que 1 g de glucides libère 17 kJ, 1 g de protéines libère 17 kJ et 1 g de lipides libère 38 kJ. على حساب داكشي اللي حسبناه في لا كيسيون بريسيدونت اللي عندنا في هذا لو طابلو، l'adolescent a consommé 101 g de protéines. دابا نحسبوا la valeur énergétique fournie par هاد 101 g de protéines. تنعرفوا ان 1 g de protéines fournit 17 kJ d'énergie. Donc 101 g de protéines fournit combien d'énergie؟ باش نحسبوها سهله، تنعتمدوا على la règle de 3. عندنا 17 kJ fois 101 g divisé par 1 g. La valeur obtenue est 1717 qui est exprimée en kilojoules لأن اختزلنا بالجرام. De la même façon, تنحسبوا la valeur énergétique fournie par 35 g de glucides. On obtient 595 kJ. Et la valeur énergétique fournie par 92,9 g de lipides, on obtient 3530,2 kJ. De même, la valeur énergétique fournie par chaque aliment simple. باش نحددوا l'apport énergétique تنجمعوا كاع هاد لي 3 valeurs اللي حسبنا. هكا انا شرحت d'une manière bien détaillée كيفاش نحسبوا la valeur énergétique fournie par chaque aliment simple, protéines, glucides et lipides. Mais باش ما نضيعوش الوقت يمكننا نكتبوها d'une manière trop simple. Il suffit de multiplier هاد 101 fois 17 kJ. ما كتبتش هنا الجرام حدا 101 لان كما شرحت هنا اختزلنا الجرام مع هاد الجرام ومقسوم على واحد كتبتها ولا ما كتبتهاش سي لا ميم شوز. نزيدو عليها la valeur énergétique fournie par 35 g de glucides يعني عندنا 17 kJ fois 35. Et pour les lipides غادي نديرو 38 kJ fois 92,9. وفي الاخير تنحسبوا كاع لا سوم ديالهم كاملين ولقينا 5842,2 kJ. Troisième question. Déterminer si l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins énergétiques de cet adolescent sont 12 540 kJ par jour. منين حسبنا l'apport énergétique des aliments consommés par l'adolescent لقينا 5842,2 kJ. مي على حساب المعطى اللي عندنا في هاد لا كيسيون تيقولوا لنا ان هاد المراهق تيحتاج 12540 kJ par jour. دونك هاد لا كونتيتي دينيرجي اللي وفرات له هاد الارضيه ناقصه على الحاجيات ديالو. Donc je peux écrire que la quantité d'énergie libérée n'est pas suffisante car elle est inférieure aux besoins quotidiens d'un adolescent. D'abord, je vous la dernière question. Donnez 2 facteurs qui influencent la variation des besoins énergétiques. Il y a plusieurs facteurs, l'âge, le sexe, l'activité physique, l'état physiologique de l'individu, les conditions climatiques. Il suffit de نكتبوا جوج من هاد les facteurs. ودانوها هما les points pour chaque question باش تحسب شحال جبتي في هاد l'exercice. Je vous d'abord le dernier exercice. Le tableau 2 représente des expériences pour mise en évidence le rôle de la salive dans la digestion au niveau de la bouche. هذا لو طابلو تيلخصنا تجارب اللي كان الغرض منها هو تحديد دور اللعاب لا ساليف في الهضم على مستوى الفم. On a 2 tubes. Le premier contient seulement l'amidon et l'eau. Pour le deuxième tube, en plus de l'amidon et l'eau, on a ajouté la salive.
On place les deux tubes dans un bain-marie à 37 degrés Celsius et au bout de quelques minutes, on a ajouté l'eau iodée sur une petite quantité des deux tubes. تنعرفوا أن l'eau iodée هو الكاشف الخاص اللي تيكشف عن وجود l'amidon. في premier tube حصلنا على la coloration bleu-violette. Donc on déduit que l'amidon est toujours présent. Mais pour le deuxième tube, من بعد ما زدنا l'eau iodée ما تبدلش اللون ديالو بقات la coloration jaune. ما حصلناش على la coloration bleu-violette, donc il n'y a plus d'amidon dans ce tube. Et après qu'on ajoute la liqueur de Feeling sur le contenu des deux tubes et on chauffe. تنعرفوا أول حاجة أن هاد la liqueur de Feeling هو الكاشف الخاص بلي sucres réducteurs ou les sucres simples. Pour le premier tube, pas de précipité rouge brique. حصلنا على اللون ديال la liqueur de Feeling ما تبدلش même après chauffage وبقى bleu. Donc il n'y a pas de sucre réducteur. Mais le deuxième tube حصلنا على le précipité rouge brique, donc il y a le sucre réducteur. Les deux tubes, au début de l'expérience, درنا فيهم l'amidon, mais درناش le sucre réducteur. لاحظنا أن le premier tube مازال فيه l'amidon وما كاينش le sucre réducteur. Mais في le deuxième tube ما بقاش l'amidon اللي وضعناه في الأول ولا بلاصتو le sucre réducteur. يعني أن l'amidon s'est transformé en sucre réducteur dans le deuxième tube. Par contre, l'amidon est toujours présent dans le premier tube. علاش؟ شنو هو السبب؟ الفارق الوحيد ما بين هاد لي دو تيوب هو لا ساليف اللي موجوده غير في لو دوزيام تيوب، وهذا هو اللي ساهم بفضل الانزيم اللي موجود فيها اللي هو لاميلاز ساليفير في لا ديغراداسيون دو لاميدون اي سا ترانسفورماسيون ان سوكر ريدكتور. وهذه الإجابة على السؤال الثاني اللي مطلوب منا ديدوير لو رول دو لا ساليف. إذا تنعرفوا أن لا ساليف renferme l'enzyme اللي سميتو لاميلاز ساليفير اللي هو capable de dégrader l'amidon qui représente un sucre complexe en sucre simple اللي هو le maltose. Troisième question, déterminer le type de la digestion montré dans ces expériences. ديما ملي كنهضروا على les enzymes donc راه كنهضروا على la digestion chimique. La dernière question, écrire la réaction de cette digestion. إذا أول حاجة غنبداو بلا molécule qui va être dégradée اللي هي l'amidon, c'est le sucre complexe وتنكتبوا معاه من بعد l'enzyme الخاص به اللي هو l'amylase salivaire وضروري en présence d'eau à 37 degrés Celsius ومن بعد كنكتبوا لي ريزولطا كيعطينا ان sucre simple اللي هو لو مالتوز وتنعاودوا نكتبوا l'enzyme اللي هو l'amylase salivaire. وها هما لي نوت pour chaque question. وكنكونوا سالينا صحيح كان هذا الفرض سهل. إلا عندكم دي كيستيون n'hésitez pas كتبوهم في لي كومونتير et je vous souhaite bonne chance.